और हुकूमत की जानिब से सीएनजी की कीमतों में भी कमी कर दी गई है। सीएनजी की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी की गई है। सदर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा ने कहा है कि सीएनजी की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। सीएनजी की नई कीमत तकरीबन 72 रुपए फी लीटर हो जाएगी। आपको बता रहे हैं कि एक और अच्छी खबर है, हुकूमत की जानिब से सीएनजी की कीमतों में भी कमी कर दी गई है। सीएनजी की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी की गई है। सदर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा ने कहा है कि सीएनजी की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। सीएनजी की नई कीमत तकरीबन 72 रुपए फी लीटर हो जाएगी। और हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमत में 22 रुपए फी किलोग्राम इजाफा किया गया है। एलपीजी की नई कीमत 112 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 245 रुपए महंगा हो गया। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 1322 रुपए मुकर्रर की गई है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया है। एलपीजी की कीमत में 22 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ है। एलपीजी की नई कीमत 112 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 245 रुपए महंगा हो गया है। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 1322 रुपए मुकर्रर की गई है। फैसलाबाद में बैरून मुल्क से आए 288 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई। 30 में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। 258 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तीसरी और चौथी फ्लाइट से 288 पाकिस्तानी फैसलाबाद करंतना सेंटर पहुंचे थे, जिनके नमूने बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवाए गए। इन अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो गई है। इसमें 30 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक जबकि 258 की नेगेटिव रिपोर्ट मौसूल हुई है। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि नेगेटिव रिपोर्ट वाले 258 अफराद को इनके घर भिजवाया जाएगा, ताहम पॉजिटिव रिपोर्ट वाले 30 अफराद को यहाँ मजीद दिन ठहराया जाएगा। इस दौरान इनके टेस्ट किए जाएंगे। जिन अफराद की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव मौसूल हुई, इन्हें भी घरों को रवाना कर दिया जाएगा। पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को करंतना सेंटर्स में रखा गया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट के मोहल्ला मुअज़्ज़म शाह में 2 मुकामी अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुतासर अफराद की वालिदा भी चंद रोज कबल सांस की बीमारी से इंतकाल कर गई थी। वालिदा का इलाज करने वाला इस्लामिया हस्पताल का डॉक्टर भी वायरस का शिकार हो गया। जिला में मुतासर अफराद की तादाद 3 हो गई है। चिन्योट में कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा। अंदरून शहर के गुंजान आबाद इलाके मोहल्ला मुअज़्ज़म शाह में 2 मुकामी अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वायरस की तस्दीक होने पर बच्ची समेत दोनों अफराद को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कराची से आने वाले भाई से वायरस अहले खाना में मुंतकिल हुआ, जिससे एक भाई और एक भाई की बेटी में मुंतकिल हुआ। मुतासरा शख्स की वालदा भी चंद रोज कबल सांस की बीमारी के बायस इंतकाल कर गई, जिससे महकमे सेहत के अफसरान बेखबर निकले। वालदा का इलाज करने वाला इस्लामिया हस्पताल का डॉक्टर भी वायरस का शिकार हो गया। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 3 हो गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना था कि अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों में 16 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 के पॉजिटिव जबकि 14 के नेगेटिव आए हैं। मुतासरा अफराद को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने जाती हैसियत में अपना खुद टेस्ट करवाया है। महकमे सेहत की जानिब से डॉक्टर का दोबारा टेस्ट किया जाएगा। फसीउल्लाह, सिटी 41, चिन्योट। जंग के करंतना सेंटर में ज़ेर इलाज ज़ायरीन सेहतियाब हो गए हैं। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले तमाम अफराद को घर भिजवा दिया गया है। जंग के करंतना सेंटर में ज़ेर इलाज ज़ायरीन सेहतियाब हो चुके कोरोना के शिकार तमाम अफराद को घर भिजवा दिया गया है। सीओ हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी का कहना है कि 21 ज़ायरीन को कोरोना वायरस नेगेटिव आने पर छुट्टी दी गई है। करंतना सेंटर में मौजूद कोरोना मरीजों की तादाद 22 रह गई है। CEO महबूब कुरैशी का मजीद कहना था कि मजमूई तौर पर कोरोना के मरीजों की तादाद 24 है। लॉकडाउन और महंगाई के बायस छोटे ताजर भी परेशान हैं। कहते हैं कि अशिया खुरनोश पहुंच से दूर हो चुकी हैं। रमजानुल मुबारक में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया दस्तयाब नहीं है। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। रमजानुल मुबारक में भी बढ़ती महंगाई से छोटे ताजर मुश्किलात का शिकार हैं। ताजरों का कहना था कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। रमजानुल मुबारक में भी रिलीफ नहीं मिल सका। रमजान शरीफ में क्या हो रहा है कि जनाब सब्जियों के रेट आसमानों पर हैं। छोटा गोश्त जो मटन गोश्त है वो तकरीबन 1200 रुपए किलो में सेल हो रहा है और सब्जी कोई भी 200 रुपए से कम नहीं है। ताजिर कहते हैं जिन अशिया पर रिलीफ दिया गया वो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। आम आवाम को महंगाई ने फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। वहाँ पर जिन चीज़ों पर सब्सिडी दी गई है, चीनी है और सस्ता आटा है और सस्ता घी है, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जनाब जो चीज़ें
सस्ती हैं वो तो कम से कम आवाम को दें। ताजरों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने और रिलीफ पैकेज को अवाम तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद के सुपर स्टोर्स पर कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एसपी और कैश एंड कैरी समेत दीगर सुपर स्टोर्स का दौरा किया, कीमतों को मयार पर लाने का हुक्म दिया। फैसलाबाद में सुपर स्टोर्स पर कीमतें काबू से बाहर होने लगी। डिप्टी कमिश्नर ने एसबी स्टोर सरगोदा रोड का दौरा किया, जहां दालें गैर मयारी और कीमत 300 रुपए किलो से जायद पाई गई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इसी ने कैश एंड कैरी सुपर स्टोर का भी दौरा किया, जहां आटे की कीमत मुकर्रर करदे नरखों से जायद पाई गई। डीसी का कहना था कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो कंसर्न है उनको मैंने भेजा है, वो इसकी जस्टिफिकेशन ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इनको बड़ी सख्ती से कहा है कि बगैर मास्क के किसी को एंटरटेन ना करें। हैंड सैनिटाइज़र वगैरह इनके यहाँ बंदा तो खड़ा हुआ है, मगर ये कि उस तरीके से वो उस पर अमल नहीं कर रहे। एसी जड़ावाला ज़ैनुल आबिदीन ने चोर बाजारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। सीएनजी की नई कीमत 72 रुपए फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। और फैसलाबाद थाना मरीजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मुख्तलिफ डकैत गैंग गिरफ्तार। डाकुओं के कब्जे से लाखों रुपए नकदी और माल मसरूका का बरामद। जबकि थाना सिटी जनावाला पुलिस भी मुतहरिक, मुकामी शुगर मिल्स के रीजनल मैनेजर के ड्राइवर से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। मुकदमात दर्ज। मिड अपडेट्स आपने जानी है, आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट ताजरों के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि दिन में कम से कम 4 घंटों के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। हजारों की तादाद में मुलाजमीन घंटा घर के 8 बाजारों में काम से मुंसलिक हैं। बाजार बंद होने की वजह से हजारों खानदान के चूल्हे ठंडे हो चुके। इस हवाले से ताजिर रहनुमा महमूद आलम जट का कहना था कि सारा दिन नहीं तो कम से कम 4 घंटों के लिए दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, ताकि मईशत के रुके पहिए को चलाया जा सके। हमें 4 घंटे दिए जाएं, सिर्फ हम ये नहीं चाहते पूरा दिन हमें दे दें। हम यही कहते हैं हमें सिर्फ 4 घंटे दे दें। ईद के दिन आ रहे हैं, हम भी खुशी हैं, हम छोटे दुकानदार हैं, हमारे साथ कुछ मुलाजमीन भी साथ में हैं। इनका मजीद कहना था अगर यही हालात रहे तो ईद पर भी लोगों को घरों में फाके काटना पड़ेंगे। अगर दुकानें नहीं खुलनी तो हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ दे। हम गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं और चल भी रहे हैं। ये नहीं कि हम नहीं चलते, हम कहते हैं कि शटर पावर को हमें पूरे पाकिस्तान में रिलीफ दिया जाए। ताजरों का कहना था कि मुआशी मालूमात पर हुकूमत को मजीद संजीदगी से काम करना होगा। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। लॉकडाउन से जहां कारोबारी मराकज बंद हुए हैं, वहीं मजदूर तबका भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। चिन्योट के मोहल्ला अम्मी अहमदपुरा का मेहनत कश मोहम्मद बिलाल बेघर हो गया। मजदूरी ना मिली तो किराया ना अदा कर सका। मालिक मकान ने उससे बीवी बच्चों समेत घर से निकाल दिया। लॉकडाउन के बायस मजदूरी न मिली तो मोहल्ला अहमदपुर का रिहायशी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। जहां घर में राशन खत्म होने से फाकों के डेरे थे, वहीं घर का किराया न मिलने पर मालिक मकान ने 4 बच्चों समेत मियां बीवी को घर से निकाल दिया। किराया हो तो आगे का भी सिलसिला चल सकता है। हमारे पास राशन के लिए कोई खाने पीने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उसने बाहर निकाल दिया है। अब हम इस पनाह गाँव में आए हुए हैं, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बराए मेहरबानी हमारी इमदाद कीजिए। बेघर होने वाले 4 बच्चों के वालिदैन चिन्योट की पनाहगाह में मुकीम हैं। मेहनत कश मोहम्मद बिलाल का कहना था कि ना तो घर में राशन और ना ही किराया देने के लिए पैसे हैं। बेघर होने वाले मियाँ बीवी ने हुकूमत और मुखैर हजरात से रहने के लिए मकान और खाने के लिए राशन की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम ने फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का दफ्तर खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मेंबरान को कोरोना वायरस के पेश नज़र टैक्स से मुतल्लिका तमाम शिकायत और उमूर ऑनलाइन दर्ज कराने की हिदायत की गई है।
ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے ایف بی آر حکام سے ٹیکس بار کھولنے کی درخواست کی، تاہم ایف بی آر حکام نے کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث ریجنل ٹیکس دفتر کے احاطے میں واقع ٹیکس بار کھولنے کی درخواست مسترد کر دی اور ٹیکس بار کے ممبران کو ٹیکس سے متعلقہ تمام معاملات میں متعلقہ افسران سے بذریعہ کال یا ای میل رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے جاری مراسلے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب ریجنل ٹیکس دفتر نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں اور ٹیکس گزاروں کو ریفنڈ واپسی کی پالیسی بھی بورڈ کی ہدایت کے مطابق بنائی گئی اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی شکایت سامنے نہیں آئی۔ ایف بی آر حکام کے مطابق اگر ٹیکس بار کے ممبران کو ٹیکس سے متعلقہ کوئی شکایت ہے یا کسی آفیسر کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہے تو متعلقہ زون کے کمشنر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ فوکل پرسن گندم خریداری سیکریٹری ایکسائز وجیہ اللہ کنڈی کا دورہ چنیوٹ، مختلف سینٹرز میں موئسچر لیول، وزن کا معیار اور گندم خریداری کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب وزیر اللہ کنڈی نے ضلع چنیوٹ کا دورہ کیا اور گندم خریداری مہم کے ضروری انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے تمام خریداری مراکز پر انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ سیکریٹری فوڈ کنٹرول تنویر احمد نے بتایا کہ تینوں تحصیلوں کے 5 مراکز پر 25 اپریل سے گندم خریداری جاری ہے۔ بعد ازاں سیکریٹری ایکسائز نے چنیوٹ، چناب نگر، لالیاں سے مراکز خریداری گندم کا دورہ کیا اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیکریٹری ایکسائز نے خریداری مہم پر زیادہ کورونا کے حفاظتی انتظامات، صاف ستھرے ٹینٹ، ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن، صابن اور کاشتکاروں کے بیٹھنے کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ انہوں نے تمام مراکز پر خریداری گندم کے حوالے سے ریکارڈ اور اسٹاک چیک کیا، جبکہ وہاں موجود وزن کنڈوں پر بوریوں کے وزن اور گندم کا معیار بھی چیک کیا۔ 25 اپریل سے چنیوٹ میں ویٹ کی پروکیورمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو میں بیسیکلی اسی کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، اور اس وقت جو مجھے بتایا گیا ہے تقریباً کوئی 10% کے قریب جو پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لیا گیا ہے۔ باردانے کی جو ایشوینس ہے وہ تقریباً کوئی 50% سے زیادہ ہے، اور یہ میرا فرسٹ ابھی سینٹر ہے جہاں پہ میں آیا ہوں۔ یہ اس وقت ہم چنیوٹ میں کھڑے ہیں اور میں نے ابھی سارا اس کا جائزہ لیا ہے کہ جو پروکیورمنٹ کا پروسیس ہے وہ کس طریقے سے جا رہا ہے، اور جو متعلقہ رجسٹرز ہیں ان کو میں نے سارا دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیمنٹس اب تک ہوئی ہیں اس کو چیک کیا ہے۔ انہوں نے جملہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ گندم خریداری مہم کے سلسلے میں حکومتی ہدایات پر منوعن عمل کیا جائے۔ تینوں تحصیلوں میں مرکز خریداری پر کاشتکاروں سے گندم کا ایک ایک دانہ خریدا جائے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے بارے میں کاشتکاروں کے لیے وسیع آگاہی مہم جاری رکھی جائے اور کاشتکاروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے بتایا کہ گندم خریداری کا سلسلہ بلا رکاوٹ جاری ہے، کسی کو بھی ضلع سے باہر گندم لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ محکمہ لائف سٹاک فیصل آباد کے پاس ادویات کا اسٹاک ختم ہو گیا۔ مویشی پال افراد کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ویٹرنری ہسپتالوں میں ادویات نہ ہونے سے کسان مہنگے داموں ادویات خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک فیصل آباد کے پاس ادویات کا سٹاک ختم ہو گیا۔ ادویات ختم ہونے سے مویشیوں کو بیماریوں کی صورت میں لگائی جانے والی ویکسین کی مہم پر بھی اثر پڑے گا۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محمود اختر نے ایک ماہ میں مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ادویات کی بعض جگہ ٹرانسپورٹیشن میں کوئی تھوڑی بہت دقت آ رہی ہے، ادروائز جو ضروری ادویات ہیں تمام ہاسپیٹلز میں موجود ہیں۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک کا کہنا ہے کہ ادویات کی قلت نہیں بلکہ تھوڑی کمی ہوئی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سال کی ادویات ہیں ان کی پرچیز کا پروسیس بھی مکمل ہو گیا ہے، وہ سپلائی آرڈر ہم نے جاری کر دیے ہیں، تو 15-20 دن کے اندر اندر وہ باقی ادویات وہ ہمیں میسر آ جائیں گی۔ مویشی پال افراد کا کہنا ہے کہ اگر بروقت ادویات کی فراہمی یقینی نہ بنائی گئی تو مسائل میں اضافہ ہوگا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور فیصل آباد میں لاک ڈاؤن اور ماہ سیام میں ڈیلی ویجز اور عارضی ملازمین کے لیے نئی مشکلات پڑی ہے۔ واسا انتظامیہ کو عارضی ملازمین کی تنخواہیں دینے سے روک دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کے باعث شہریوں کی جانب سے واسا کے بلوں کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، جسے واسا کو مالی بحران کا سامنا ہے۔ دوسری جانب واسا انتظامیہ نے ڈیلی ویجز اور عارضی ملازمین کی تنخواہیں روک دی ہیں، جس سے شہریوں کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈی جی ایف ڈی اے کی ہدایت پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر واسا کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ماہ سیام کیسے گزرے گا، عید کی تیاری کیسے ہوگی، عارضی ملازمین کو فکر ستانے لگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں یومیہ اجرت پا کر کام کرنے والے ملازمین کے مسائل حل کیے جائیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔
जंग में सिटी 41 की काविशें रंग ले आई। DHQ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन को अस्पताल में दोबारा काम करने की इजाजत दे दी गई। जंग में डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए सिटी 41 की कोशिशें रंग ले आईं। DHQ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन को काम करने की इजाजत दे दी गई है, जिसके लिए सेक्रेटरी हेल्थ ने MS को खसूसी हदायत जारी कर दी हैं। सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। जो वर्किंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ डेली वेजेस पे रखने की इजाज़त दी जाए, और उस सिलसिले में अभी हमें अहकामात मौसूल हुए हैं, जिसमें इनको 25 एक्स्ट्रा स्टाफ जो है डेली वेजेस पे DHQ जंग के अंदर डिप्लॉय करने के लिए अहकामात मौसूल हुए हैं, और उनके जल्द ही इंशाल्लाह ऑर्डर्स कर दिए जाएंगे। MS डॉक्टर असफन यार का कहना है कि मुलाजमीन को तनख्वाहें भी जल्द अदा कर दी जाएंगी। जब इनकी रिटेन करने की इजाज़त मिल गई है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह यही होगा कि इस बजट में जो आ रहा है इसमें इनकी सैलरीज का भी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 माह के बाद हेल्थ काउंसिल की गाइडलाइन के मुताबिक मुलाजमीन को रेगुलर किया जाएगा, जिससे उनके मसाइल का हल मुमकिन होगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। लॉकडाउन के बायस मुल्क भर में फिटनेस जिम बंद करवाने पर जिम मालिकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात जानते हैं अली रजा की रिपोर्ट में। लॉकडाउन में पाकिस्तान भर में फिटनेस जिम बंद हुए तो जिम मालिकान ने अपने मुतालबात के लिए प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था हुकूमत हमें जिम खोलने की इजाज़त दे। बिजली के बिल हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें, हमारे घरों में जो फाके आएंगे तो हमारे मुलाजमीन या ट्रेनर ऑटोमेटिक फाका की चीज़ से मजबूर हो जाएंगे। इस हवाले से जिम मालिकान का कहना था कि जिम फिटनेस बंद होने से मशीनें खराब हो रही हैं। हमारे जिम ज्यादातर किराए पर हैं, जिसके मालिक किराया मांगते हैं जो हम अभी अदा नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए हमें रिलीफ दे। ये हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि एक ऑर्डिनेंस जारी करें और इस सिलसिले में हमें कोई मराती पैकेज दिया जाए कि जो कम अज कम हम अपने जो सर्वाइवल हैं, हम फाका कशी से बन के ईद ऊपर आ रही है हमारी। जिम मालिकान का कहना था कि हुकूमत हमें एहतियाती तदाबीर बताए, हम इसके मुताबिक ही जिम खोलेंगे। कैमरामैन वकास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद से अहम खबर शामिल करेंगे। थाना मुरीदवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शबीर अहमद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने हालात व वाक़यात और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्ज़िमान का सुराग लगा लिया। मुल्ज़िमान की शनाख्त हसन बशीर और ईमान फातिमा के नाम से हुई है। हसन बशीर मकतूला का हकीकी बेटा और लड़की मकतूला की भतीजी है। मकतूला ने दोनों को काबिल एतराज़ हालत में देखा। राज अफशा होने के डर से मुल्ज़िम हुसैन ने महबूबा के साथ मिलकर मां को ही कत्ल कर दिया। वकार कुरैशी ने पुलिस टीम को नक़द इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया। चिन्योट में मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग, नाजायज असलहा और मनशियात बरामद होने पर 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। चिन्योट पुलिस की जानिब से स्नैप चेकिंग, इस दौरान नाजायज असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। जिला भर में मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग की गई। नाजायज असलहा और मनशियात बरामद होने पर 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। मुल्ज़िमान के कब्जे से 3 किलो से ज़ायद चर्स, 127 लीटर शराब और 2 पिस्टल बरामद कर ली गई। मुल्ज़िमान में अली शेर, फ़खर, इमरान, एजाज, सरफराज, आबिद, अवैस और अब्दुल वाहिद शामिल हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की कम ऊंचाई वाली बैरूनी दीवारें ऊंची करने का मामला ज़ेर गौर। एडिशनल IG ने तखमीना लागत निजी ठेकेदारों से हासिल करके रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। समेत पंजाब भर के रीजनल SPs को हुक्मनामा भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की कम ऊंचाई वाली दीवारों के बारे में तखमीना लागत हासिल करके भिजवाया जाए ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। एडिशनल IG की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि इस तरह की पोस्टों पर लागत का तखमीना महकमा बिल्डिंग से हासिल किया जा सकता है। इस हवाले से रीजनल SPs को जल्द तामील का हुक्म दिया गया है। पेट्रोलिंग पुलिस की चौकियां पहले भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, मगर एडिशनल IG की तवज्जो के बाद पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट मजीद बेहतर हो जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन ताहिर, सिटी 41 फैसलाबाद। आराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद में बुकिंग के जरिए फर्द इशू करने का सिलसिला जारी है। फोन करें, फर्द के लिए टाइम मिलेगा। बुकिंग के बगैर फर्द का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद में बुकिंग के जरिए फर्दें इशू करने का सिलसिला जारी है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर हुकाम कहते हैं सारिफ को फर्द के लिए मैसेज मौसूल होगा, वो मैसेज दिखाए और फर्द हासिल करे। रोजाना 20 फर्दें इशू होंगी। सिर्फ जमानत और बई की फर्द इशू की जाएगी। हुकाम के मुताबिक रिकॉर्ड्स की फर्द इशू नहीं होगी। समाजी फासलों को कायम रखने के लिए रश पैदा नहीं होने दिया जा रहा। सेंटर्स के बाहर प्रिंट आउट लगाया गया है। शहरी अपना नाम और औकात देख कर फर्द हासिल कर सकते हैं। कॉल करने वालों के नाम ईमेल के जरिए बताए जाएंगे। अराजी रिकॉर्ड सेंटर ऑफिशियल कहते हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद रिकॉर्ड्स की फर्दें अजरा करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41।
ضلعی انتظامیہ اور میونسپل افسران چنیوٹ کی انوکھی منطق۔ چند ماہ قبل جھنگ روڈ پر سیوریج پائپ لائن کی صفائی کے لیے کھدائی کی گئی، لیکن پیچ ورک 10 ماہ بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ چند ماہ قبل شہر کی مین سیوریج پائپ لائن بند ہوئی، جسے بحال کرنے کے لیے میونسپل انتظامیہ نے جھنگ روڈ جھمرا چوک میں کئی فٹ گہرے گڑھے کھودے اور سیوریج پائپ لائن کی صفائی ستھرائی کر کے نکاسی آب کو بحال کیا۔ دوسری جانب میونسپل انتظامیہ نے جھنگ روڈ پر سیوریج پائپ لائن کے لیے کھودے گئے گڑھوں کو پر کیا اور نہ روڈ کا پیچ ورک کیا گیا۔ سڑک کی خستہ حالی کے باعث روزانہ کی بنیاد پر درجنوں حادثات ہونے لگے ہیں، جبکہ ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ 10 مہینے پہلے سے سر یہ کھدائی کی گئی ہے۔ پہلے کافی دن سے یہ روڈ پہ حادثے ہوتے ہیں، اور آپ جو ٹائر پھٹ جاتے ہیں، یہ اس کے انتظامیہ تفتیل ہے، یہ روڈ سے جلد بنایا جائے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ہنگامی بنیادوں پر جھنگ روڈ کا پیچ ورک مکمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ ویلکم بیک۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبہ کو آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے مسائل پر بات کرنا اور سیمسٹر بریک کا مطالبہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے 3 طلبہ کو UAF سوشل میڈیا پالیسی کی خلاف ورزی کا شو کاز جاری کر دیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سوشل میڈیا پالیسی کے نام پر طلبہ کے اظہار رائے کی آزادی پر پابندی لگا دی گئی۔ لاک ڈاؤن میں HEC کی ہدایت پر یونیورسٹی میں آن لائن کلاسز کا سسٹم رائج کیا گیا ہے، جس پر طلبہ کی جانب سے دور دراز کے علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے یا سست رفتار ہونے کی شکایت کی گئی، جبکہ یونیورسٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ طلبہ نے سٹی 41 پر بھی یونیورسٹی انتظامیہ سے آن لائن کلاسز ختم کر کے سیمسٹر بریک دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کے تحفظات اور سیمسٹر بریک دینے کا مطالبہ کرنے کو جرم قرار دیتے ہوئے 3 طلبہ کو شو کاز جاری کر دیے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے 3 طلبہ کو UAF سوشل میڈیا پالیسی کے خلاف ورزی پر نوٹسز جاری کیے، جس کے مطابق میڈیا پر بیان دینا طلبہ کا جرم قرار دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود طلبہ کو 4 مئی کو ڈسپلنری ایڈوائزری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر دوسرے شہریوں میں مقیم طلبہ 4 مئی کو کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونے پر طلبہ کو یک طرفہ کارروائی کی وارننگ دی گئی ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ سیلانی ویلفیئر ہر مستحق کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ٹرسٹ کی جانب سے حجویری ٹاؤن کے فنکاروں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ مستحق افراد کی مدد کرنے والے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہر جگہ ضرورت مندوں تک پہنچ کر ان کی مدد کر رہا ہے۔ سیلانی ویلفیئر کے منتظمین کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا کہ فیصل آباد کے فنکار بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو سیلانی ان کی مدد کے لیے آج حجویری ٹاؤن پہنچا ہے۔ کرونا کے بعد جس طرح کے حالات ہیں ان کو وہی مسائل ہیں جو ایک عام آدمی کے ہیں، تو اس کے لیے ہم ادھر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم فنکار لوگوں کو راشن مہیا کریں گے، اور آئندہ بھی ان کو جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی سیلانی انشاءاللہ اپنے راشن کے ساتھ حاضر ہو جائے گا۔ سیلانی ویلفیئر کی ٹرسٹی چودھری یاسین کا کہنا تھا کہ فنکار لوگ بہت نفیس ہوتے ہیں، ان کی مدد کے لیے آج سیلانی یہاں پہنچا ہے۔ یہ محلات کے بنس آ گئے، یہاں پہ فنکار لوگ ہی ہیں جو اسٹیج ڈراموں میں کام کرتے ہیں یا قوالیاں وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے یہ انتہائی معصوم لوگ ہوتے ہیں، تو ہم تو کسی کی بھی وہ پک جو ہے وہ لینے کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی بندہ راشن لے گا اس کی پک لی جائے، اور یہ تو ویسے ہی بہت نفیس لوگ ہوتے ہیں، تو آج ہم اسپیشل ان کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ سیلانی ویلفیئر کی جانب سے ہر مستحق فرد تک پہنچ کر اس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے۔ ہر مذہب اور طبقے کے لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ DPO ٹوبہ وقار قریشی کی ڈیوٹی پر مامور جوانوں کے ساتھ افطاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کشمیر چوک میں افسران اور اہلکاروں کے ساتھ مل کر افطار کیا۔ سیکیورٹی ڈیوٹی اور ناکوں پر مامور ضلعی پولیس اور ٹریفک پولیس کے جوانوں کے ساتھ مل کر افطاری کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر DSP صدر سرکل ٹوبہ نعیم عزیز سندھو، SHO سٹی ٹوبہ شبیر احمد، PRO محمد عطا اللہ بھی ضلعی پولیس، ٹریفک پولیس اور ایلیٹ فورس کے نوجوان بھی موجود تھے۔ DPO ٹوبہ وقار قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گرمی اور روزے کی حالت میں ڈیوٹی کرنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے آج ہم نے پولیس کے جوانوں کے ہمراہ افطار کا اہتمام کیا تاکہ افسران اور ماتحتان میں فاصلہ ختم ہو اور جوانوں کا حوصلہ بلند ہو۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 41۔